I'm Arsyasi Kusumaningharti from the English Education Study Program will present material about pragmatics. Pragmatic. What is pragmatic? 1. Pragmatic method. How human mind works. How human communicate. How they manipulate one another. How they use language. Number 2. Definition. A branch of linguistics concerned with the use of language in social contexts and the way in which people produce and comprehend meanings through language. Jadi definisinya sebuah cabang linguistik yang berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam konteks sosial dan cara orang menghasilkan dan memahami makna melalui bahasa. Pragmatic is the study of the aspect of meaning and language use that are depend on the speaker, the addresses, and other factors of the context of utterance. Pragmatics adalah studi tentang aspek makna dan penggunaan bahasa yang dialamatkan dan fitur-fitur lain dari konteks ucapan. It is about invisible meaning which people use in their language. Ini tentang makna tak terlihat yang digunakan orang dalam bahasa mereka. Number 3. Definition. The study of speaker meaning what people mean by their utterance rather than what the word or phrases might mean by themselves. Definisi, pelajaran tentang pembicara yang berarti apa yang orang maksud dengan ucapan mereka dari apa arti kata itu sendiri. The study of contextual meaning, individuality, relation, activity, entity, location, and time. Kajian makna kontekstual ada individualitas, relasi, aktivitasi, entitas, lokasi, dan waktu. Utterance. It's a smallest unit of speech and it's the object of study in pragmatic analysis. Ucapan. Itu adalah unit bicara terkecil dan itu objek studi dalam analisis pragmatik. Pragmatic linguistics focus on the study of the speaker's meaning, not focusing on the phonetic or grammatical form of utterance, but interest on what the speaker's intention and beliefs are. Pragmatic linguistik berfokus pada studi tentang makna pembicara, tidak berfokus pada bentuk fonetik atau tata bahasa dari suatu ucapan, melainkan pada apa maksud dan tujuan pembicara. Utterance versus sentence. 1. Utterance. Speech unit. The interpretation depends on the semantic content and the environment. Ucapan versus kalimat. Yang pertama ucapan, yaitu unit pidato. Yang kedua penafsiran tergantung pada konten dan lingkungan kalimat. Sentence. Grammar unit. The semantic content depends on the structure but not on the possible uses. Yang kedua kalimat, yaitu unit grammar.
dan konten semantik tergantung pada strukturnya, tetapi bukan pada kemungkinan yang digunakan. Utterance characteristic. It's an individual, single, and unique action. It's an physiology activity. It's bound by pause, or beginning, or end. Karakteristik ucapan. Tindakan dan individu tunggal dan unik. Dan itu dibatasi oleh jeda. Physiology is the branch of physiology that is concerned with the relationship between mental or and physiological process. It is the scientific study of the interaction between mind and body. Jadi psikologi adalah cabang fisiologi yang berkaitan dengan hubungan antara proses mental atau psikis dan fisik atau fisiologi. Itu adalah studi ilmiah tentang interaksi antara pikiran dan tubuh. Utterance element or immaterial. 1. Pragmatic information. A set of knowledge, belief, opinions, and feeling of a person. 2. Purpose. The relationship between the source and information. 3. Social background. The relationship between interlocutors. Utterance element or physical. Source of sender. Object which encode message, data, and transmit the information via a channel. 2. Receiver of observer. The one who receives decoded messages or information from the sender who first encoded them. 3. Utterance. Linguistic information produced by the sender. 4. Speech-time contact. Physical background in which the utterance is going on. Keenam, ucapan. Informasi pragmatik, seperangkat pengetahuan, keyakinan, pendapat, dan perasaan seseorang. Lalu tujuan, hubungan antara sumber dan informasi. Lalu latar belakang sosial, hubungan antara lawan bicara elemen. Selanjutnya ucapan atau fisik. Sumber pengirim, objek yang menyediakan data, pesan, dan mengirimkan informasi melalui saluran tertulis atau lisan. Yang kedua, penerima atau pengamat. Orang yang menerima pesan atau informasi yang diterjemahkan dari pengirim yang pertama kali mengkodekannya. Yang ketiga, ucapan atau informasi linguistik yang dihasilkan oleh pengirim. Yang keempat, konteks ruang waktu, latar belakang fisik tempat ucapan tersebut terjadi. Ambiguity. The sentence, "You have a green light" is ambiguous without knowing the context, the identity of the speaker, or the speaker's intent. It is difficult to infer the meaning with certainty. For example, it could mean, "The speech that belongs to you has green ambient lighting. You are driving through a green traffic signal. You no longer have to wait to continue driving."
You are permitted to process in a non-driving context. Your body is cast in a glancing glow, or you possess a light bulb that is tinted green. Another example of an ambiguous sentence is I went to the bank. This is an example of lexical ambiguity, as the word bank can either be in reference to a place where money is kept or the act of a river. To understand what the speaker is truly saying, it is a matter of context, which is why it is pragmatical ambiguous as well. Ambiguity atau kata ambigu. Kalimat Anda memiliki lampu hijau bersifat ambigu tanpa mengetahui konteks, identitas penutur, atau maksud penutur. Sulit menyimpulkan makna dengan pasti. Misal, itu bisa berarti ruang milik Anda memiliki pencahayaan ambient hijau. Anda sedang mengemudi melalui sinyal lalu lintas hijau. Anda tidak perlu lagi menunggu untuk melanjutkan mengemudi. Anda diizinkan untuk melanjutkan dalam konteks non-mengemudi. Tubuhmu bercahaya kehijauan, atau Anda memiliki bola lampu yang berwarna hijau. Contoh lain dari kata ambigu adalah saya pergi ke bank. Ini adalah contoh ambiguitas leksikal, karena kata bank dapat mengacu pada tempat penyimpanan uang atau tepi sungai. Untuk memahami apa yang sebenarnya dikatakan pembicara, ini adalah masalah konteks. Itulah mengapa, secara pragmatis, ambigu juga. Importance of pragmatics. Pragmatics is the means semantics. Say Frank Brisard in his essay Introduction, Meaning and Use in Grammar. Meaning and pragmatics, semantics, as noted, refer to the literal meaning of a spoken utterance. Grammar, Brisard says, involves the rules defining how the language is put together. Pragmatics takes context into account to complement the contribution. The contribution that semantics and grammar make to meaning, he says. David Lord, writing in the Paradise News, says that pragmatics gives humans a ruler, deeper, and generally more reasonable account of human language behavior. Without pragmatics, there is often no understanding of what language actually means, or what a person truly means when she is speaking. The context, the social signs, body language, and tone of voice. The pragmatics is what makes utterance clear or unclear to the speaker and her listeners. Menurut Frank Brisard, dalam esainya, arti penggunaan dalam tata bahasa yang diterbitkan dalam tata bahasa, makna dan pragmatik, semantik, seperti dicatat mengacu pada arti literal dari ucapan yang diucapkan. Tata bahasa, kata Brisard, melibatkan aturan yang menentukan bagaimana bahasa itu disatukan. Pragmatik mempertimbangkan konteks untuk melengkapi kontribusi semantik dan tata bahasa terhadap makna. David Lord menulis di Paradise News mengatakan bahwa pragmatik memberi manusia penjelasan yang lebih lengkap
lebih dalam, dan secara umum lebih masuk akal tentang perilaku bahasa manusia. Tanpa pragmatik, seringkali tidak ada pemahaman tentang apa sebenarnya arti bahasa atau apa arti sesungguhnya seseorang ketika dia berbicara. Konteksnya tanda sosial, bahasa tubuh, dan nada suara, atau pragmatik, adalah yang membuat ucapan menjadi jelas atau tidak jelas bagi pembicara dengan pendengarnya.